Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Na svaki prihod koji ostvarujemo, svako od nas plaća porez. Time doprinosi kako zajednici u kojoj živi, tako i sebi i svojoj porodici. Lokalne samouprave po Srbiji uglavnom i funkcionišu zahvaljujući prilivima koje imaju od plaćenog poreza na zarade. Tako da indirektno važi pravilo gde je više zaposlenih i prijavljenih radnika, ulice su srećnije, trgovi čistiji, sve bolje funkcioniše. Možda baš zato mnoge građane buni kada po objavljivanju podataka o prosečnim godišnjim zaradama iz prethodne godine Poreska uprava objavi limite prihoda iznad kojih se plaća godišnji porez na dohodak građana. Jer zaposleni pomisli, porez na moju platu je plaćen i ne greši. Međutim, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana nisu svi koji prihoduju u prethodnoj godini, već samo oni koji su u godini pre obračuna ostvarili više od 3 prosečne godišnje zarade zaposlenog u Srbiji. Na taj način se u praksi primenjuje pravilo poreske solidarnosti. Onaj koji u jednom društvu ostvaruje više treba tom društvu i da vrati. Važno je da oni koji ostvaruju veće prihode prate da li ulaze na listu onih koji su obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana. Pri tom, ne mora baš svaki građanin, čak i ako je ostvario veće prihode od limita za proteklu godinu, biti obveznik ove vrste poreza. Postoje i olakšice koje u praksi smanjuju obavezu da se godišnji porez plati. U zavisnosti od broja članova domaćinstva, izdržavanih lica i sl., doprinos koji se ostvaruje u okviru porodice, u kojoj možda ne mogu svi članovi da budu radno aktivni, kompenzuje se sa doprinosima celokupnoj zajednici. Govorite o progresivnom oporezivanju. Ja sam za progresivno oporezivanje. Koji zarađuju više, da je procentalno više odvajaju od svojih zarada. Pa mislim da bi bilo socijalno pravednije. Pa, pošto svi teško žive, ipak je logično da je verovatno malo lakše onima koji zarađuju više od onih koji zarađuju manje. Pa zato što više zarade ne može da plaćaju isto koji one što prima mnogo manje. Pa normalno. Sasvim normalna stvar da vrate, oni prime više da vrate, a onaj ko nema ne može da da mnogo. Uvek je bolje da građanin koji misli da može biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak podnese prijavu nadležnoj filijali Poreske uprave, nego da rizikuje dodatne neprijatnosti ukoliko poreznici naknadno utvrde da prijava nije podneta, iako je trebalo da bude. Stopa godišnjeg poreza na dohodak građana iznosi 10% za godišnji prihod koji iznosi od 3 do 6 godišnjih prosečnih plata u Republici, odnosno 15% ukoliko su prihodi bili veći. Iako se možda nekima čini da u jednom trenutku izdvajaju iz džepa mnogo su od društva i dobili. I svoje školovanje, kvalitetno lečenje, vrtiće za decu, infrastrukturu i sve ostalo što čini sadašnji i budući život u jednoj zajednici kvalitetnim.